عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي غادي نحضروا فيه حلوه ديال لا كريم ديال الزمال اللي كلشي كيقلب على الطريقه ديال التحضير ديالها. خليكم معايا باش نشوفوا المقادير. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va préparer ensemble la recette d'un gâteau au chocolat hyper moelleux. Passons de suite à la préparation. Pour préparer la génoise, j'aurai besoin de 4 œufs à température ambiante. باش غادي نصوبوا الجينواز غادي نحتاجوا 4 ديال البيضات يكونوا بحراره المطبخ. J'ajoute 120 g de sucre et une pincée de sel. غادي نضيفو 120 غرام ديال السكر مع قبيصه ديال الملحه. Je fouette à l'aide du batteur pendant 6 minutes pour obtenir un mélange mousseux et qui blanchit. غادي نبداو نطربو بالطراب الكهربائي لمده 6 ديال الدقائق حتى يولينا الخليط ديالنا على شكل كريم وكيتفتح اللون ديالو. En utilisant une passoire, je viens verser 120 g de farine et 5 g de levure chimique petit à petit pour ne pas avoir de grumeaux. غادي ناخد غربال غادي ندير فيه 120 غرام ديال الطحين مع 5 ديال الغرام ديال الخميره الكيميائيه وغادي نغربلهم باش ما يتكونوش لينا حبيبات. Puis j'incorpore délicatement le mélange à l'aide d'une spatule وغادي نبدا تنخلط الخليط ديالي بالسباتول. Ensuite, je verse le tout dans le moule et c'est parti au four qu'on a déjà préchauffé à l'avance pendant 10 minutes sous 180 degrés. وصافي غادي نخوي الخليط ديالي في المول وغادي ندخلو الفران اللي ديجا سخنت من قبل على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق. En attendant, je vais préparer ma crème. J'aurai besoin de 200 ml de crème fraîche bien froide. Je commence à fouetter à l'aide d'un batteur et j'ajoute 200 g de fromage blanc et 30 g de sucre glace tout en fouettant. باش غادي نصوب لا كريم ديالي غادي نحتاج 200 مل ديال القشده الطريه تكون بارده مزيان. غادي نبدا نخلط بالطراب الكهربائي وغادي نزيد 200 غرام ديال الفرماج بيض وغنزيد عليه 30 غرام ديال السكر كلاصي وصافي ها هي لا كريم ديالنا واجده. Je fais sortir ma génoise du four, je la laisse refroidir quelques minutes avant de la manipuler. غادي نخرج الجينواز ديالي من الفران وغادي نخليها تبرد شويه عاد نبدا نستعملها. Je la divise en deux et je l'arrose avec du lait et du cacao que j'ai préparé avant. Mais vous pouvez aussi l'arroser avec du jus d'orange ou d'un sirop de votre choix. غادي نقسمو الجينواز ديالنا على جوج وغادي نبدا كنسقيها بالحليب والكاكاو اللي حضرت من قبل ويمكن لكم تسقيوها اما بالسيرو اولا بعصير ديال التين.
Ensuite, je commence à étaler ma crème d'une façon équitable, puis je recouvre avec la deuxième partie de la génoise. غنبدا كنخوي لا كريم ديالي على الجينواز ونبدا نفرقها بطريقه متساويه. وفاش غادي نسالي غادي نحط النص ديال الجينواز اللي بقى لي من الفوق. Le travail est terminé avec la génoise. Maintenant, je la place au réfrigérateur pendant 1 heure. بعد ما ساليت الجينواز ديالي غادي نخليها تبرد في الثلاجة ساعة. Une heure est passée, je fais sortir mon gâteau et je le découpe en morceaux. بعد ما داز ساعة غادي نخرج الجاتو ديالي من الثلاجة وغادي نبدا نقطعو الأجزاء. J'ai fait fondre 200 g de chocolat. J'ai préparé des petits bouts de papier pour étaler mon chocolat fondu. من قبل ذوبت 200 غرام ديال الشكلاط وحضرت اوراق ديال الطبخ وغادي نبدا نطلي الشكلاط. Je mets mon gâteau pour l'entourer de chocolat et hop directement au frigo. Je continue de la même manière pour les autres restants. غادي نحط الجاتو ديالي على الورقه ديال الشكلاط وغادي ندورها بشويه وصافي غادي ندخلها نيشان للفريغو وغادي نكمل الجاتو اللي بقى لي بنفس الطريقه. Après 1 heure, je fais sortir les gâteaux et je décolle délicatement le papier. Dès que cette opération est terminée, je viens remplir les extrémités avec de la crème que j'ai préparée précédemment. من بعد ساعه غادي نخرج الكاطو ديالي غادي نحيد منه الكاغيط غير بشويه وغادي نجي نعمر الجناب ديال الكاطو بالكريم اللي كنا ديجا حضرنا. Finalement, j'ai utilisé un peu de noix de cajou et un peu de vermicelle en chocolat pour la déco. واخيرا للتزيين غادي نستعمل شويه ديال نواه كاجو وشويه شعريه الشكلاط. وغادي نزينو من الفوق بالشكلاط. Et voilà le résultat, nos gâteaux sont enfin prêts à être dégustés. Ils sont tellement moelleux et magnifiques, je vous conseille vivement de les tester. الفيديو ديالنا سالا نتمنى يكون عجبكم وتجربوا الوصفه. ما تنساوش ديروا جيم وابوني لاشين ديالي باش يوصلكم الجديد. كنقول لكم بسلامه، نتلاقاو فيديو جديد. Notre vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus et de vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.